Kahibaw ba mo nga lisod kaayo mangita og comprehensive insurance sa panahon karon? Abi nimo nga no, kay kasagaran sa mga comprehensive insurance karon, liba. Maayo lang sa umpisa. Ngilngig kaayo mangako sa tuwa nga dali maka-claim, barato ang premium, nya pwede pa jud installment. Pag abot sa panahon nga naay aberya, problema imong sakyanan, naa kay claim, didto na. Didto na magdaog, didto na magpait. Lisod-lisuron na ka. Daghan ginapangayo nga requirements. Maunang lisod kaayo mangita og tarong nga insurance sa panahon karon. Kung ako sa inyo ha, kung mangita gani ka gwapong insurance dinhi na ka kang Carlon expert. Ngano? Kay ako mismo ang magmaniobra sa imong insurance. Ako mismo mutimon sa inyong insurance nga dali mo maka-claim. Hasta diya sa dealership, dali mo maka-claim mga ka-idol. Oh, kuha na sa kuha.